Sola malay pati bilang bro. Kore malay pati bilang loko. हाय तो रहते साहब तुम तो मारे पेटे भिलेन करो भौणी भी ठिया उठा मारिबु ए सोला तो भाग्य भल तो भौणी क माखे गुरु पळै जीव ताका खाली ठिया कोइटा मारतली যদি নজিব তা পড়িয়াকে উপাড়িকি আমি তন্দুরি করে খাই দেখুছ এ বাণিজ্যর সাহস কেতেটা কହୁଛୁ মতে ছতরি কইলা ততে সলা কইলা হরে বাণিজ্য পঠান তুম হইতা তুম ভাইকে সলা কইবু মতে কইতা কলে সম্ভালি পারিবু হ্যালো তু ডাক্তার হলে মু ডক্টর হবা আরে তোর কি হইতা হব কোন হইছে তোর যে হইতা হব সে সলা গোটে গৃহপালিত পশু হই রহিব তু আর সে সাউ ভাউজু টপি দিউ তো পেন্ডাল করে তা করতলা তাহলে বাথরুম রে বি চলুছু ছাড় দে ওদা নাইট পিন্ধিকি হাই ফ্রেন্ডস বর্তমান মু গাধেয়া পাই যাଉଛି ଆପଣ ମାନେ ଭିଡିଓକୁ ଶେଷରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଆଉ ଘଣ୍ଟି ବଟନକୁ ବାଡେଇ ଦେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଇ ସାବୁନଟା ୟୁଜ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଏଇ ସାବୁନଟା ୟୁଜ କରନ୍ତୁ ତାପରେ ଦେଖିବେ ଦୁନିଆ କହିବ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ସୁପେରିଆ ବାଇ ଆଇଟିସି ଆଉ ଯୋଉ ଘନ କେଶ ପଳାଏ ରଖିଛି ତାର ବାବା ହଲେଇ ଦେଲା ବାବା ଏ ବାଳର ରହସ୍ୟ ଆଉ ଆଦିବାସୀ ତଳେ ନୁହଁ ଜସ୍ମିନୀ ତଳେ ଘରର ବହୁଟି ତୁ କଣ ଇଏ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ନମଳା ମମଳା ହେଇକି ନାଇ ଫାଇ ଦେଖି ଇନଷ୍ଟା କରି ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ଛାଡୁଛୁ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୋର ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ କୁଇନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ କୁଇନ୍ ନା ମୋ ପାଠ କଣ ମୋ କହି ଗୁଣଗୁଣ ହେଇକି ରହିଗଲୁ ତୁ ଜାଣିପାରିଲୁ ମୁଁ କଣ ହଁ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଭାଇ ଭଦ୍ର କଥା କହିଥାନ୍ତା ବିଶ୍ୱାସ କର ତୁ ଯାହା ଜାଣିପାରିଲୁ ତୁ ହଉଛୁ ତା ତତେ କଣ କୁହାଯିବ ଜାଣିଛୁ ନା କଣ କହିଛୁ କହିବି ତତେ କୁହାବ ଦାରିଆଣି ଛତରା ଖାଇ ଘଇତା ଖାଇ ବାରବୁଲି ଅପସଂସ୍କାରୀ କଞ୍ଚା ଓଡିଆରେ ବେ ଆରଟା କହିବି ମତେ ଲାଗୁଛି ତୋ ପଛରେ ବୋଧେ ବିଲ ସାର ପାଣି ବାଜିଛି ତ କାହିଁ ଏତେ କୁଣ୍ଡେଇ ହଉଛି ହେଲା ବିଲ ସାର ପାଣି ବାଜି ଦେହ ମୋର କୁଣ୍ଡେଇ ହେଲାଣି ଏ ସଛଲ ଲାଗେ